অবস্থিত শাখা 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়ে ও বিল পাস খাইয়ে এটি সিয়াগো ক্ষমতা রথুম যে ক্ষমতাनि बिसिंथि जों जाते एडिसि एलाकानि सिमिया गोटा राज्यनिनो जाते हांख्रायथि फैमान आन्दाखै कारण एडिसि एलाकानि उन्नतिनो बाते राज्यनि उन्नतिनि मिन्दा और राज्यनि उन्नति एडिसि एलाकानि उन्नति खाने निगाखाय त्रिपुरा मा थाफैनांथों जे सामा थाफैनांथों एडिसि प्रशासन थांगै क्षमता रा पलिटिकल पावर इकोनॉमिकल पावर राजनीतिक क्षमता अर्थनैतिक क्षमता जुदि माया काकाय बिराट सामं तांगानि 1950 साल संविधान अब अंतर्भुक्त खायजाखा सिक्सिद किन्तु आ समयनि बरनि रुचि नायमानि आदिनि ऐतिहासिक घटना समस्त किछु मिलुआ दिनै परिस्थिति ठीक दं किन्तु ताबो विषय नंखा सारा पृथ्वी निने याफा ओ ताबो सपायजाक तो सारा पृथ्वी बे मिलित ना हाकाय सारा पृथ्वी लगि उन्नति ना हाकाय निने এই উন্নতির জায়গা না যদি প্রসংস্থান হাকায় পলিটিক্যাল পাওয়ার ইকোনমিক্যাল পাওয়ার খুবই দরকার আবনে বাগিনো ও দাবি খুবই নাঙ্কক মানে কিন্তু বলা এখানে খাকা মানে কখন খাওয়া যারা একটা টিপারলেন সামনাই বড় তার বড় ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো বক্তব্য শুনি রাখো হাঁকা এতদিন টিপারলেন নেই থুপুরব চাপুরব খিপুরব যেখানে থামো ফোন আমার মুখ তো হাত টিপারলেন নখা মানখা টিপারলেন হুক খাইপুরব টিপারলেন রসা মুখ সিস্টেম পাইলে যা যেখানে থামো টিপারলেন কিন্তু থাকা অর্ধেক মানখা 6 মাসনি সরকার খাই 6 মাসনি বেশি পরামান নাই কিন্তু বলা এখানে খাকা মানে কখন খা তাবুক সে এমান নগই মিয়া 17 না 18 জুলাই मिया होम मिनिस्टर थिने ई 125तम संविधान संशोधन बिल पास खाने बागै सिनि मानगोनां मंत्री माने तमने 22 जुलाई 22 जुलाई ताबो सखाङै और बिल पास खाने बागै सगा जाक अनेक दिन परफनि सिजाका जों तो सादो बाक्ता ननाय जाफानि तो जेहातो ताबो बरा डाबल इंजिन सरकार राज्य तंग दिल्ली तंग ठीक है बड़ा दाबी खाइतों संग दाबी खाइतों नायो और बिल पास कारण और बिल पास यहाँ गुबुन सामं बरफ ने बागे सामं तांगाने विशेष खैये एडिसि एलाकानि सामं तांगाने खुबै कठिन जुदो जों सीमाबद्ध तां बिसिङाव अनेक सामं तांखाथायबो तांनाय नांनाय तांनाय हुकाय रां नांनाय अर्थनैतिक क्षमता पलिटिकल क्षमता नांनाय आबनि बागे बिल अत्यंत जरुरी किन्तु ताबो बला एखाने माने कक साने काकाय एकदिके बिल अब तो पास खाने नांनाय खायाखै सिनि सभा चलिनाय ताई कैसे दिक थेके सिनि राज्य जा न्यूनतम सुযোগ सुविधा तमानि अब पर्यन्त काटायलेन तो ताबो चाकरी करे बाकरी करे 50,000 बছর চাকরি তো ধরে কক যে চাকরি ক্লামি তো মানে ওরা পর্যন্ত ঠিকমতো মানিয়া এই যে গত 7 বছর সেখান মাস্টার ক্লাস 16 তারিখ जुलाई टेट परीक्षा जरा टीचार माननाय बरफनि तालिका प्रकाश खाइছে 445 जनानि बिसिङाव मात्र 33 जना 8% जीटी जीटी একই অবস্থা 145 जना मात्र 33 जन 10% ओंखाय साका जे टेट परीक्षा पास खायाखै जों बाहाय नाय टेट परीक्षा बर बिएड कयेक हाजार बिएड खाजाक दङ बर बाहायके बर ग्रेजुएशन एबा 50% मार्क नांखा आरो अनुसार बर बिएड खेक्या डीएलएड खेक्या तब बरकनो बाहायके पास खैमान टेट एग्जाम बाहायके पास खैमान सरकार खारि नायथों नाय हायने नोंबनि जे वेकेंट पोस्ट ताबो 8% फिलअप खैनाय 10% फिलअप खैनाय अबा हाके तो डिप्राय दंना और डिपार्टमेंट तो कोनो खबर से करी हिंगा कलाय ताइले परे चाकरी बाकरी करे सामं करे व्यवसा बाणिज्य खैनाय जागा करे रां पैसा बानायनो कोनो सुযোগ करे এই যে एसटी कॉर्पोरेशन बा निने प्राइम मिनिस्टर যোজনা তারপরে মুখ্যমন্ত্রী তামার যুব যোজনা
কোনো স্কিমও তামনাই শিকলা রকমাইয়াং তংখা তারপরে যারা অধ্যুষিক্ষিত রাবার বাগান টাগান খাই যারা বাসি মাননাই বরংনিবো কোনো স্কিম করে অবাহাইকে তো চলিমিন না আবনি বাগै সিনি দাবি তংনাই যে বরফনি বাগै এই রাজনীতি দাবি তো তংনাই আবনি লগি বিশেষ খাই তাবুক সিনি রাজ্যনি সাধারণ তাঙ্গি চানাই শিকলা রকনি বরফনি তামনাই রাং পয়সা যেন জাগানো যে কোনো মূল্য কতরখানি বাগै সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ খাইতেন অবশ্যই দাবি তংনাই বেউনো হামবা সাধারণ